हर लम्हा इबादत करते हैं सूफी संत। पार्लियामेंट में हैं तो सियासतदां, वतन परस्त, इंसान परस्त और हर हालत में मजलूमों के हक के सिपाही। अबोया कह के बुलाते, मैं उनको बाबू कहता था। हमारे घर में उनको सब छोटे जितने थे सब उनको बाबू कहा करते थे। अबुया कहते थे। हम लोग हजरत कहते थे। जब हम भी मैच्योर हो गए तो हमने भी उन्हें हजरत ही कहना शुरू कर दिया। नाम तो मौलाना असद मदनी का रहेगा उनके काम से। ये काम उन्हें अपने वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी से मिला। उनके वालिद अपने उस्ताद मौलाना महमूद हसन की तरह दो कौमी नजरिए के खिलाफ थे और जंग आजादी में उनका अहम किरदार था। ये शेखुल हिंद की विरासत थी जो मुंतकिल हुई शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तरफ, और फिर पूरी मुंतकिल हुई मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि उन्होंने भाईचारा, कौमी इत्तिहाद और जुल्म व जबर की मुखालफत, चाहे वो गैरों की तरफ से हो चाहे वो अपनों की तरफ से हो, ये स्पेशलिटी थी, खुसूसियत थी मौलाना असद मदनी की। Maulana Hussain Ahmed Madni may well have made the most influential and insignificant intervention in religious thought of any Islamic scholar of 20th century India. He laid out the Islamic sanction for Muslims to work and live with non-Muslims in a shared polity, and specifically to embrace the secular democracy of a state like India. गदर 1857 के बाद मुसलमानों में इस्लामी फिक्र और कौमी जोश जगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद शुरू किया गया। यहाँ के तालिबे इल्म जितने इस्लाम परस्त हैं उतने ही वतन परस्त। मौलाना असद मदनी का सफर भी यहीं से शुरू हुआ, फिर उनकी जिंदगी खुद एक सफर बन गई। नॉर्मल दिन उनका जहाज में, कार में, ट्रेन में। हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी अक्सर वो सफर पे रहती। साल के 11 महीने तो सफर में उनके गुजरते थे। एक महीना जो रमजान का होता था, वो महीना पूरा सब चीज बंद कर देते थे और देवबंद में गुजारते थे, सारी रात इबादत करना। एक एक दिन में मुझको बचपन में याद है कि 8-8 जलसों में को खिताब करते थे। उनके सफर की वजह यही थी कि जमीयत का पैगाम हर जगह पहुंचाना है और जमीयत के लिए मदद जहां से हो सके हासिल करके लानी है। कहीं पैदल भी चलना पड़ जाए, कहीं जीप पे जाना पड़ जाए, कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो किसी भी तरीके से अल्लाह की मर्जी और उसकी रजा के लिए इस कौम की और इंसानियत की खिदमत में लगे रहना चाहते थे। उनका सफर होता था बेसहारा गरीबों के लिए, और हम सफर उनके बुजुर्गों की कायम करदा जमीयत उलमाए हिंद, जो मुल्क आजाद होने के बाद हिंदुस्तान की तामीर नौ में लगी हुई है। जमीयत उलमा तो गली कासिम जान में एक गिरे पड़े चंद एक मकान था, उसके अंदर थी जमीयत उलमा। जमीयत उलमा का जो दफ्तर है और जहाँ आज जगह है, ये ऐसी कीमती जगह है कि किसी दूसरी जमात, मुस्लिम जमातों के पास तो ऐसी चीज़ है नहीं। और ये सब एक एक चीज़ उन्हीं के ज़माने की है और उन्हीं की पैदा करता है। मैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू तो मदारिस के साथ उनका ताल्लुक़ और राब्ता। हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे मदारिस और मकातिब हैं, और मदारिस भी वो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, हर मदरसे के साथ एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जमीयत के मतलब हम समझते हैं कि बहुत सारी मतलब उसके एक्टिविटीज़ हैं। उनके मदरसों के खुलने की बात हो या और मदरसों को फैलाने की बात हो, जो मदरसों के साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मदरसा को जोड़ने के लिए उनकी जो प्रयास था अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मदरसा एजुकेशन एट द मोमेंट इन द कंट्री। वो मदरसे के बारे में उसको एक दिमाग था कि मदरसा के बच्चे सब कुछ करे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उनको होना चाहिए पढ़ाई के मसले में, वो कदम के साथ वाकिफ रखे। नहीं, सबसे पहले मुसलमानों में आगे बढ़ के जमीयत उल उलमा ने फिरका परस्ती के खिलाफ काम किया और कौम परस्त लोगों का साथ दिया, और ये जो रिवायत थी, इस रिवायत को मौलाना असद मदनी ने बहुत खूबी के साथ निभाया। जमीयत उलमा
جو چند ہزاروں میں تھی پھر چند لاکھوں میں ہوئی، اس کو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ملینوں میں پہنچایا۔ جہاں کہیں ہم جاتے تھے تو لوگ آ کے ان کے ہاتھ چومتے تھے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے لوگ سارے ملک میں نہیں ساری دنیا میں تیار کیے۔ ملک کے مشترک معاملے میں بلا امتیاز مذہب و فرقہ مشترکہ اقدامات سے ہی سماج صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جس کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے ہندو مسلم اتحاد کو اپنے دستور کا حصہ بنایا۔ ہمارے حساب سے جمعیت علماء ہند کا کہ یہ ایک سیکولر جمہوریت کی جو ایک سیاسی جو ایک ڈھانچہ ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو مضبوط کیا جائے، جن میں مکھیہ روپ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کا کنسنٹریشن رہا ہے ہر سمے کہ اس قوم کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ان کے ہر کام کا بیس اسلام ہوتا تھا، اور کوئی بھی آدمی جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی کمیونل نہیں ہو سکتا۔ سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ سیکولر ہوگا، انصاف پرست ہوگا، سچ بات کہے گا۔ اسی طرح جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، نیور۔ یہ میں ان کی پختگی کی بات سمجھتا ہوں کہ جس ڈگر پر چھوڑا تھا ان کے بڑوں نے، اس سے جمعیت علماء کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ جمعیت نے پہلے بھی بہت سے تعمیری کام کیے، تعلیم کے چھیتر میں ایک مثال قائم کی ہے۔ تعمیری کاموں سے سیوا ہوتی ہے اور اچھی تعلیم سے اچھے انسان بنتے ہیں۔ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ گجرات و کشمیر کے زلزلے ہوں، آسام کا سیلاب یا سونامی کا قہر، مدد پہنچانے کا راستہ جمعیت بنا ہی لیتی ہے۔ I remember, you see, even in the days of the Bengal famine, that was long back, you see. But the Jamiyat Ulema-e-Hind, you see, played some role in that Bengal famine. جو ابھی سونامی لہر ہوا، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے یہ سنگٹھن کوئی جاتی اور برادری کا نہیں، دیش کو بہتر بنانے کا، سبھی دھرموں کا آدر، سمان آدر۔ کسی بھی قسم کی قدرتی حادثہ ہو، کہیں بھی جہاں پہ انسان مصیبت میں ہو تو حضرت کی توجہ اس طرف جاتی تھی اور وہ اپنی ٹیم کو بھیجتے تھے اور خود بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اس ٹرین میں کام کرنا بھی آسان نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر والنٹرلی آپ کو کام کرے تو اس کے لیے وہ ایک بنا ایک ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کی وہ سمبھو نہیں ہے۔ مکانات تعمیر کرنا اور ان کے تعلیم اور ان کی تمام ضرورتوں کی طرف جو ہے حضرت نے توجہ دلائی۔ قدرتی حادثے ہوں یا انسانی پیدا کردہ فساد، امداد لے کر سب سے پہلے پہنچنے والوں میں مولانا اسد مدنی و جمعیت کے کارکن۔ کبھی بھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی فسادات میں کہ ان کو تحفظ حاصل ہے کہ نہیں، بالکل بے دھڑک، تاکہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کا کوئی ہے۔ جتنے افیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب سے ملتے تھے اور ان کے جو سامنے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ مسائل ہم حکومت کے سامنے آ کے رکھتے تھے، اور مولانا ان باتوں کو پارلیمنٹ میں بھی رکھتے تھے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر۔ دنگے فساد کی مسئلہ میں 10 CRP بٹالین جو کام نہیں کر سکتے ہیں، 40 بحث پارلیمنٹ میں جو کام نہیں کر سکتے ہیں، اس سے طاقتور کام مدنی صاحب نے کیا ہے۔ مطلب کبھی انہوں نے لوگوں کو ایسا نہیں سمجھایا کہ قانون کو توڑو، نیم کو بہشکار کرو اور سنویدھان کو لانچھن کرو، کبھی نہیں۔ اس طریقے سے غریبوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پیٹ کے حمل کو مارنا اور قتل کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں، انسانیت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔ مسلمان فرقہ پرست جو تھے وہ تو مولانا کے خلاف بولتے تھے، لیکن باقی لوگ جو تھے ہندوستان کے ہندو مسلمان وہ سب مولانا کی عزت کرتے تھے۔ گجرات کے دنگے کے سمے
उनको ये था कि मुसलमान कितना मरा, हिंदू कितना मेरा, इस आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है नफरत कैसे कम किया जाए, नफरत कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। जमायत का हम समझते हैं कि राइट्स के समय पर, ऐसे समय पर पीस को मेंटेन करना उनकी जो प्राथमिकता रही है। और वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जो वायलेंस होते हैं, जो फसादात होते हैं, वो कम्युनल नहीं बल्कि पुलिस एक्शन। हालांकि अगर जिम्मेदार अफसरान फसाद न चाहे तो फसाद हरगिज नहीं हो सकता, और अगर किसी सरफिरे की शरारत से शुरू भी हो जाए तो लम्हों में दबा दिया जा सकता है। मौलाना अपनी लड़ाई अदालतों, सरकारी महकमों और कानूनी तरीकों से लड़ते थे। नए कानून बनवाकर और कुछ कानूनों में तरमीम कराकर ये लड़ाई उन्होंने पार्लियामेंट में जारी रखी। सबसे बड़ा काम उन्होंने आसाम के लोगों के लिए किया था। आसाम में होता यह था कि लोगों को जबरदस्ती बाय फोर्स बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता था, बांग्लादेश भेज दिया जाता था। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के ऊपर समय समय पर लांछन होते लगा था कि फॉरेनर है, इसको निकाल दिया जाए, इसको पहचान समाप्त किया जाए, उनको पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ, कायदे के साथ, कानून की दरवाजे की तरफ से उनको पुष्टि करने के लिए उनको जो योगदान रहा, उसी योगदान की एक नतीजा था IMDT एक्ट। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने कोशिश की कि एक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बिल पास किया जाए ताकि उनका भी हक प्रॉपर्टी में जितना पुरुषों का होता है उतना ही रहे। लेकिन हमेशा कहते रहे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बिल पास नहीं हो पाया। मैं भी राज्यसभा का सदस्य रहा। मुझे याद है चुपचाप आते, सबकी बात सुनते, लेकिन जब जब बोलते थे उस बूढ़े शरीर से जो ताकत की आवाज निकलती थी वो हर जुल्म से टकराने के लिए काफी थी। कोई भी वाकया होता था तो उनका पहला जो रद्दअमल होता था वो पुलिस, इंतजामिया, हुकूमत की उस तरफ तवज्जो दिलाना, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, वकला और जजों को उसकी तरफ मुतवज्जे करना, अगर उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है तो मुस्तकिल कानून बनाने के लिए तहरीक चलाना। अपने कौमी मकसद की कामयाबी के लिए वो दूसरों के साथ काम करने में कभी नहीं झिझके, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब रोड हम बनाया मारुति उनकी चलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती, मैंने से जीना अपना, अरे कौन पसीना अपना, तो बने माल अपनी हाल बेहाल है, ये जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है रे। There have been several occasions, you see, when we have contested elections together or conducted agitations together. उनका एक और कंट्रीब्यूशन रहा है कि हिंदुस्तान के तरफ बहुत बड़ा एक सपोर्ट बनाना आप मुसलमान मुल्कों के बीच में। एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमानों की भी हिफाजत होती है। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं मिलता इस्लामिक देशों को तो इस तरीके की पोजीशन वो नहीं लेते। इंडिया के साथ रिश्ते की मसला में खास तौर से खाड़ी की जितना देश है उसके साथ भारत की समझौता, वातावरण, रिश्ते मजबूत करने के लिए he was the messiah in disguise. सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, इसको मुमकिन बनाना चाहती हूँ। मौलाना असद मदनी और श्री महमूद मदनी की इस कोशिश की मैं कद्र करती हूँ। बोले वो हमेशा सच, मगर कभी किसी फिरके के खिलाफ नहीं। यही वजह थी कि सब उन्हें सेक्युलर मानते थे। As against Hindu communalism, there was also a danger of Muslim communalism also rising, because one feeds the other in a way. So bringing a certain consciousness among the Muslim masses that is not what should be done. You see, if there is an organization which fights against all this backwardness and neglect and discrimination, fights for their demands, there is nothing wrong. In fact, I wish there had been such powerful organizations. जमीयत-उल-उलमा हिंद उसके अकाबिर की हमेशा ये कोशिश रही है
कि मुल्क में फिरक़ेवाराना हमआहंगी और इत्तेहाद की बुनियाद मजबूत से मजबूत तर हो, ताकि मुल्क नेक नामी, इंसाफ, बराबरी और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। मौलाना असद मदनी देश के एक असरदार नेता हैं, जिन्होंने हमारे सेक्युलर ढांचे को हर तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश की है। जैसे वाकया एक है बाबरी मस्जिद के इंहदाम का, उनका स्टैंड ये था कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। वो टाइम हाई टाइम था मुस्लिम लीडर्स को अपनी लीडरी पेश करने का। उस हाई टाइम में मौलाना असद मदनी से ज्यादा लो प्रोफाइल आपको हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने चाहते थे प्रोवोक करे, अलगाव करे, कुछ भी कर सकते थे, और उसको अहमियत था कि उसके ऊपर लोगों को भरोसा था कि उनकी आवाज ही काफी है। एक दिन के लिए नहीं कहा, एक दिन के लिए अपना संयम, अपना उम्मीद, अपना उसूलों के ऊपर भरोसा एक दिन के लिए खोया नहीं, एक मिनट के लिए खोया नहीं। कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा तो कोई ना कोई जालिम होगा, कोई ना कोई मजलूम होगा। वो कभी इधर वाले भी हो सकते हैं, कभी उधर वाले भी हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क के तमाम बाशिंदे बिला इम्तियाज मजहब व फिरका, बाहमी नफरत, तसादुम, फिरका परस्ती और तंग नजरी को छोड़कर एक कौमी वतनी जज्बे के मातहत अमन, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करें। ये कोशिश उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सभी मजलूमों के लिए की। हम ही मजलूम नहीं, और भी मजलूम। हमारा मजहब हमें यह हुक्म देता है कि मजलूमों की मदद करो और जालिमों की मुखालिफत करो। हम इसलिए मजलूमों को इकट्ठा करके उनके मदद की सूरतें निकालने के लिए कोशिश करना अपना दीनी हक समझते हैं, फर्ज समझते हैं। कि जहां आप कहेंगे हमारा दलित समाज आपके साथ रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। असद मदनी जी और महमूद मदनी जी को विशेष विशेष मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को अंत कर। हमारा जो बड़ा मदनी साहब जब आंध्र प्रदेश में आए गीत गाने को मैं गया था, बड़ा मदनी साहब ने बताया मैं ना वोट का गुलाम है, नोट का गुलाम है। मैं बोला मैं भी वैसा है, तो दोनों मिलके गीत गाएंगे। जागो रे जागो जागो, दुनिया के गरीब एको एको। उनकी हमदर्दी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जानदारों के लिए थी। बहुत फिक्र थी उनको कि लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए देखते थे कि इसके ऊपर वजन ज्यादा कर रखा है, तो उसके बारे में हमेशा टोकते थे, कहते थे भाई हमें इसके बारे में भी अवेयरनेस लानी चाहिए। अकेले ढोते थे इतने मसाइल का बोझ, घर वालों तक को कभी एहसास न होने दिया। जो वो पर्सनल लाइफ में थे वही पब्लिक लाइफ में थे। अच्छे रास्ते हो, खराब रास्ते हो, अच्छी गाड़ी हो, खराब गाड़ी हो, अच्छा इंतजाम हो, खराब इंतजाम हो, हर तरीके से अपना काम उसी तरीके से रखना। अपनी बात थोपते नहीं थे कभी, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी जिससे काम लेना है उन्हें उसकी फीलिंग्स को हट न होने दिया जाए। और ऐसा नहीं था कि वो ये महसूस करते हो कि भाई ये मेरे छोटे हैं, ये कोई बात कह रहे हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं। बात को सुनते थे और अगर हमारी बात मुनासिब होती थी तो अपनी राय को बदल भी देते थे। मसाइल कितने भी बड़े हों, मेहमानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमको याद है कि उस जमाने में ट्रेनों में कोयले के इंजन लगते थे। दोपहर में वो आते थे तो बिल्कुल सियाह उनके कपड़े होते थे कोयले से, चेहरे पर बहुत गर्द गुबार के आसार होते थे, लेकिन फौरन वो घर में पहुंचकर मेहमानों की खबर लेते थे। उनके घर में जो चीज बनती थी, जो चीज मिलती थी, जो बर्तन थे, सब मेहमानों के नाम के थे, अपने नाम की कोई चीज नहीं थी। मेहमानों और काम में कितने ही मसरूफ हों, घर की जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा था। हमने उनको अपने घर में मेहमानों की तरह देखा।
زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، بس کام کی بات کرتے تھے. ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے والد نہیں ہیں. بالکل ساتھ ساتھ یکساں معاملہ، بہنوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا. چھوٹے بچوں کے ساتھ تو وہ بالکل بچے رہتے تھے. وہ داڑھی پکڑ کے نوچ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گندے کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ بچوں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا. ہم بہت کھلاتے تھے، اتنا ہم کو دادا. یہ قلندرانہ سادگی روحانیت سے روشن ہے اور یہی ان کی مشعل راہ بنی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. جو مذہب کے فیصلے ہیں، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں پر وہ ایک انچ ادھر سے ادھر ہٹنے کو تیار نہیں کبھی بھی. نمبر ایک، جو انہوں نے جس کے اوپر بیس کر کے اپنی آئیڈیالوجی بنائی تھی. سوچنے اور اقدام کرتے وقت آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے. ان کی ریلیجن کے اوپر ان کی جو کمٹمنٹ تھا، اس کمٹمنٹ ان کو طاقت دیا. لوگوں نے کہا آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں اور پبلسٹی نہیں ہوتی اس کی. انہوں نے کہا کہ پبلسٹی پر اگر ہم محنت کریں گے تو کام پر محنت نہیں کر سکیں گے، اور کام ہم کرتے ہیں اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے. ہم لوگ کہیں دیہاتی راستے سے جا رہے تھے تو میں آگے کا گاڑی کا شیشہ بند کرنے لگا تو مجھ سے کہا کہ کیوں بند کر رہے ہو؟ دھول آ رہی ہے اس لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اڑنے والی اور یہ آنے والی دھول بدن کے جتنے حصوں پہ پڑے گی وہ حصے جہنم میں نہیں جلائے جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے مذہب کی بات وہ زیادہ نہیں کرتے تھے، بلکہ میں ان سے کرتا تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کے والد کے کردار کے بارے میں پڑھ کے مجھے اسلام کی جو سمجھ آئی ہے اس کی وجہ سے میں اسلام کی عزت کرنے لگا. یہ روحانی طاقت ہی ان کے ویژن کی بنیاد بنی، جو قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی تھا. آباد کاری ان کی نظر میں عارضی کام نہیں بلکہ ایک کل وقتی عمل ہے. وہ ایسے شخصیت تھے جن کا ایک ویژن تھا کہ مسلمان قوم کے بھائیوں کو کس طریقے سے مین سٹریم میں لے آئیں. یتیم بچوں کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ یتیم خانے میں نہیں بلکہ گھر میں رہیں، ان کے اندر سے محرومی کے احساس کو نکال دینا. اور پھر ہم لوگوں نے وہاں ریلیف کیمپ لگائے اور کام کیا. چلڈرن ولیج بھی انہی کا ویژن تھا. انہوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ایک غیر سودی بینک بنائیں گے، اس کا نام رکھا مسلم فنڈ. جی میں کچھ قرضہ لینا آئی ہوں. ایسا یہاں بیاج نہیں لگتا رہا، فائدہ ہے یہاں بہت. ماں سید اسد مدنی نے دیوبند میں اقتصادی ادارہ مسلم فنڈ کے نام سے قائم کیا. اس ادارے کا مقصد بلا سودی نظام کو برپا کرنا ہے ہندوستان کے اندر. آج ماشاءاللہ اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور کروڑوں روپیہ اس نے تقسیم کر رکھا ہے، اور بالکل اسی ڈھنگ کے اوپر. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آج ایک آدمی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ قرض لے لیتا ہے. اس طریقے سے تقریباً ہم نے اس 44 سال کے عرصے میں 30 کروڑ روپیہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہندو اور مسلمان سکھ سب کو بانٹا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑکیوں کا ایک ہائی اسکول بنا رکھا ہے، اور کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ان بچیوں کو جو ہمارے ہاں پڑھتی ہیں ان کو سائنس کی طرف متوجہ کریں. اسی کو بنیاد بنا کر کے آنکھوں کا ہسپتال شروع کرا دیا، ITI کھول دیا. ہم نے ان ٹریڈز کا انتخاب کیا ہے جو ٹریڈز سماج کے اور معاشرے کے نچلے طبقے کے لیے زیادہ کارآمد ہو. تو ہم نے سب سے پہلے الیکٹرانکس میکینک، الیکٹریشین، فٹر اور کمپیوٹر ٹریڈ کا انتخاب کیا. یو پی میں آج کی تاریخ میں پرائیویٹ اداروں میں سب سے ویل اکوپڈ انسٹیٹیوٹ ہے مدنی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ دیوبند. جذبہ قومیت جو والد سے ملا اسے مولانا نے ایک نئی شکل دی. یقین ہے کہ اس گزرے کل کو آنے والا کل بھی آگے بڑھائے گا. جو دائرہ ان کے والد نے چھوڑا تھا اللہ نے اس کی ان سے حفاظت کروائی.
बल्कि उसको और उसमें बरकत हुई। वो मेरे वालिद भी थे और मेरे शेख भी थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मुत्तहिदा कौमियत कोई वक्ती आर्जी मामला नहीं है और न ही सिर्फ हिंदुस्तान से ताल्लुक रखता है, बल्कि ये ऐसे तमाम मुल्कों में जहाँ मुख्तलिफ अकायद और नजरियात वाले के फिरके रहते हों, वहाँ मुत्तहिदा कौमियत की जरूरत मुसलसल और मुस्तकिल है। जमीयत ने आज़ादी से पहले भी मजलूमों की और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के बाद भी लड़ती रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी लड़ती रहेगी। एक सेक्युलर जो जमहूरियत को मजबूत करना अपने मुल्क के अंदर, वो अपने आप में एक चैलेंज। तो इस तरीके के चैलेंजों को फेस करने के लिए अगर वो होते तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता, लेकिन अब जमात को मतलब ये रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस मकाम पर वो लोग थे उस मकाम पर कोई पहुंच नहीं सकता, नेवर कभी। लेकिन उनकी जो विरासत हमको मिली है इल्मी और रूहानी, उस विरासत की अगर हम लोग हिफाजत करने में कामयाब हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह ताला हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को अपने फजल करम से तनावर दरख्त बनाए।